Salut le Mali, salut la diaspora malienne. Malien, salam alaikum. Au bismillah. Anau dingen au soldat, iba bokum. Depuis Denver, Colorado, Kovitori. Ega siri ya tale nyama fila wa bolo fiegu mogoy. Ngo video ko fa de bola. Ko fulu ga bonega video la. Obsega nya, no, impossible. Ambe severi la, dimsen keneti ya. Nga foli be malien bela jele, mbe Mali kono ani Mali kokan. Africain bela jele foli ndo. Ni wakati na video kebe ka ampleur dota ni jamana damadon na Côte d'Ivoire, Burkina Faso, la Guinée, Mali, Niger, ani Sénégal. Donc au vidéo kela nous vraiment ni jamana damadon kono ambe nyabala nyakami tiara. Finalement, mwobe kabo ambe ka vidéo ke. On est obligé. Irate warnyinite tronnyinite ni yoroina nga foli be Bouba Fane, il faut l'endo, Delfro, il faut l'endo, l'Adji Shérif de la Côte d'Ivoire, il faut l'endo, le général 5 étoiles de la Guinée, il faut l'endo, Nere Iba Boukoum, Anito, Burkina Tao, Matoro, Bedon Folon, mais nga foli be ni mo damadon nunye, munu be chesiri yere konobi, anyabala mbe kake, be wulendo kijo, abasi jire au be folendo. La fia sisuko terke au be folendo. Mali vidéo kela vraiment nga foli blé baba we fait chess lendo transition en katakali la kabo Mali kuna effectivement ni projet do de wulile bi maintenant pushi sous toi ya unis nous pouvons, ça c'est très clair. Il s'agit des vidéos des cyberactivistes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, du Sénégal qui actuellement sont en train de se battre pour dégager les pushistes. Vraiment, votre combat a un sens. C'est pourquoi je profite ici pour saluer l'Adji Shérif de la Côte d'Ivoire, le général 5 étoiles de la Guinée, Bouba Fane et Delfro du Mali, plus moi-même Iba Bokoum. Ensemble, moi je pense que nous pouvons réussir ce combat. Nous pouvons réussir. Beaucoup d'Africains aujourd'hui nous écoutent, ils espèrent beaucoup sur notre succès. Et il faut qu'on réussisse, il faut qu'on gagne ce combat, de dégager les pushistes, de les faire partir par les armes ou par quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à dégager de nos pays respectifs, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et le Niger surtout. Donc vraiment, je salue ces vidéos. Tout le monde est salué ici sur le plateau de Caire du Mali 2 avec Iba Bokoum, votre frère, votre soldat, le solitaire. Vraiment, une base armée à lui seul. C'est Iba Bokoum Kolonkono Bamba. Donc, maintenant, faut Malion Bella Djele, en bas d'amener nous qu'on a figuré et follow, en bas qu'on a figuré de follow Goji, les soi-disant panafricains. Ben le cerveau surtout, je commence avec lui, avant de jouer cet élément de Abdou Niang qui va vous faire rire sérieusement. Ben le cerveau qui est, je ne sais même pas, à toi et ténébolo, à l'écart. Si je vois des jeunes Maliens, des jeunes Africains qui encouragent les militaires dans le push, dans les coups d'État, dans les complots contre leur pays, le coup d'État c'était son nom, hein, complot. On l'appelait complot. Effectivement, c'est un complot contre l'État. Donc, ces comploteurs-là, si je vois qu'ils sont supportés par des gens, surtout au Mali, par Ben le cerveau, vraiment, c'est très grave. En se basant sur le maudit, la malédiction de l'Afrique, Kémy Séba et ses semblables. Les autres la valent mieux que Kémy Séba. C'est Kémy Séba qui est le problème principal. Parce que c'est lui qui a la main dans la main avec les Russes. C'est lui qui réellement déteste nos chefs d'État. C'est lui, sur son visage, qu'on voit la haine, la malédiction. Maintenant, il est connu de tous. Nous allons continuer à œuvrer dans ce sens, à faire les vidéos dans ce sens. Si Kémy Séba est ramassé dans nos sous-régions, faites tout pour le tuer, c'est tout. C'est très simple. On ne le cache même pas. C'est quelqu'un qui ne mérite pas la vie. Il ne doit pas vivre. Il est en train de détruire l'Afrique. Il est en train d'inciter les Africains à la violence, à la haine, au génocide. Ça, c'est cet homme Kémy Séba. Pourquoi ne pas mettre sa tête au prix? Quand on le voit, qu'on le tue dans notre sous-région, on n'a pas besoin d'attendre que les autorités lui interdisent l'accès de nos pays. Cela a été fait dans plusieurs pays d'Afrique. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas aller au Sénégal aujourd'hui. Il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire non plus. Parce qu'il a été là-bas dans le passé et il a essayé d'inciter les gens à la violence. Il dit, si les Blancs font ça, on peut comprendre. Et on peut aller contre eux d'une façon ou d'une autre. Mais quelqu'un qui est d'origine africaine,
quelqu'un dont les parents sont nés en Afrique, quelqu'un qui a la peau noire comme les Africains noirs, quelqu'un qui est du Bénin tout près, que lui il s'acharne comme ça avec haine contre nos présidents démocratiquement élus, mais c'est pas la peine. Kenny Tcheba, permettez-le de se promener en Afrique. Vous allez voir les conséquences. D'ici là, les vrais fils de l'Afrique, si vous le voyez, ce maniaque, ce malade mental, ce fou, il est tueur, c'est un tueur en cage comme ça qui circule. S'il arrive dans nos pays, faites tout pour le tuer. C'est très simple. Moi, j'aime appeler le chat par son nom. Je ne fais pas de demi-tour. Kémy Séba ne mérite pas de circuler sur les terres africaines. C'est un inconscient, c'est un malade mental, c'est un maudit, c'est un méchant. Il ne mérite pas d'être appelé même panafricain ou bien africain ou quoi que ce soit. On s'en fiche d'un gars comme ça. Si vous le voyez en Afrique, tuez-le. C'est très simple. Ne le laisse pas se promener dans notre continent. Il ne nous aime pas. Regarde comment il signale ma vidéo maintenant. Parce qu'il est le premier à rentrer quand je rentre. Surtout lorsque je parle français. Donc, envoyez le cœur. Car Kémy Séba est là. Il est en train de signaler ma vidéo. C'est un bâtard ce gars-là. C'est un chien, c'est un animal. C'est un ingrat, un inconscient. Tous ceux qui se sont dressés contre les Occidentaux. Tous ceux qui, aujourd'hui, les ignorants, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qui essayent de tirer la main de l'Afrique de la main des Occidentaux, qu'ils appellent impérialistes ou je ne sais quoi. Moi, ce n'est pas mon problème. Ils nous ont colonisés dans le sens du bien. Ce que l'Europe et l'Occident a montré à l'Afrique en général, qu'est-ce que l'Occident a montré à l'Afrique? C'est vraiment une éducation. Même pas seulement éducation comme éducation, mais c'est même spirituel. Nous avons tout appris de ces Européens. Et aujourd'hui, les enfants même qui ont eu la chance d'être nés en Europe, que certains d'entre eux, il y en a combien? Il y a combien de familles qui ont donné, combien de familles africaines qui ont donné naissance à leurs enfants à l'Occident, en France surtout? Combien? On ne peut pas en compter. Et toute la France, Kémy Séba est le seul Africain qui est né en France et qui a le micro aujourd'hui, qui essaie de se balader pour sabrer l'Europe ou pour sabrer la France, insulter les présidents africains en même temps. Qu'est-ce qu'il veut? Qui sait qu'est-ce que Kémy Séba veut? Personne. Parce que seulement il est malade, c'est un malade maniaque, c'est un malade mental. Il est pourri jusqu'au cerveau. C'est un aigri, c'est un inconscient. Et c'est un assoiffé d'argent. Il se fait de l'argent en menant ce genre de combat sale, satanique contre notre continent. Donc nous les Africains, on ne va pas le permettre. On le dira à visage découvert. Quand on voit Kémy Séba régner sur le mensonge, essayer de cacher le mensonge à travers notre continent. Si vous le rencontrez quelque part dans les rues de l'Afrique, il faut le tuer. Il ne faut pas le laisser vivre. Ne permettez pas à ce maudit bâtard-là de continuer à aboyer sur nos présidents démocratiquement élus dans nos pays. Il amène la perturbation, il crée la cisanie de troubles partout. On ne peut pas l'accepter. Les Africains doivent se lever pour ça, on doit l'arrêter. Africain bekan kabo femi kama oyo de ebi. Na e Kémy Séba yala la anga jamano kono aya faga. Au kana tandama. Bel le cerveau na temena ninga na bora bumako na aya faga. Parce que na fatala. Transition mo te, ante abe an wele la ko peuple ne ta do akame mo ma peuple. An ko ni peuple konte. Ateka keleke an nya be ka keleka erede. A don sera abe fe ka fe on damine. Depuis Alay Abdou Niang da aka analyse make tien ka teme ay min ke ben le cerveau kan maintenant na décortiquer parce que les den sugumi abe toko de nyini mo kan Abdou Niang yodi Abdou Niang ye den sugumi abe toko nyini beka ay se ka toko nyini ibeka kan na ere gere la do gasige be goya be tadi amanya atarani ibeka de nga côté amanya ibeka ka coup d'état ay se ka be besike noy ka toko nyini noy kale ni buba ou ka teria ko lu be comme fakele mbakelende ale ni buba beta mais c'était pas vrai. Il ment comme il respire. Garoun très maloya et de Abdou Niang na. O ma ke tien. Donc à Borola, à Nanasisa a panga tuku sorasu ere ko chien ki le coup d'état kelaw. Atara bezi nyino luchela. Ivoirien ka sorasu minele. Aya essayer ko ke bezi doy ka wuli ka da baya ni galon teya. Ka le bo kalama mimbola warbe di mo ma e nyama de. E de la ka ban warla. Prevu tenia sunguru baye wardi maimata. Wardiri ma yamne ka dun. Mais galuntige la dende yedro Abdou Niang ye galuntige la dende iko mi be toko de fe sinon mo ba nwele mali mo ko nyena ma were ba nwele iba ke alakama Abdou Niang toko bla abe toko nyini de la femme be fe abe kabako kuma fo pour que aka toko soro abe tien don de mais aba tuku kana galon fo tien place là pour que abe toko soro bon yoro mi be na man ka kuma yi
n'a bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛ taa kuma ye i n'a fɔ a bɔra a ye analyse min kɛ Ben le cerveau ka bɔli laban in kan min y'a yira maliyɛnw bɛɛ la Ben ye den sugu min ye maliyɛn bɛɛ y'a ye an t'a dɔn Ben kan bɛ peuple min ma mais kuma kelen bɛ Abdou Niang ka analyse kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye ça c'est pertinent Ben b'a yɛrɛ ka kɛlɛ de la Abdou Niang mi engagé terrain kelen min kan a kumana avec probabilité cette fois-ci parce que gosili digɛra a la John den do cogo cogo gosili digɛra a la saraka den do cogo cogo gosili digɛra a la woloso den do cogo cogo gosili digɛra a la gawulɔ do cogo cogo gosili digɛra a la a tɛ malo mais gosili digɛra Abdou Niang na donc a ye analyse min kɛ Ben kan a ye t'a lamɛn a bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen fɛn fɛn ye élément clé ye ni fɔlɔ kun do Abdou Niang kun bɛ ninnu fɔ de avec précision a b'a fɔ kosɛbɛ siga foyi t'a la mais bi a tɛ ka se k'o fɔ pourquoi parce que a b'a dɔn a nege ti maa si la Abdou Niang nege ti maa si la maa si tɛ yen min b'a fɛ bi a tɛ yen maliyɛn si t'a ka ko la donc n bɛna a ka élément jouer aw ni ne an bɛna jɛ ka Abdou Niang lamɛn kuma min bɛna bɔ a da nin ko in na Ben ta tɛ dɛ Ben ka yɔrɔ kɔni ne to n tɛ n déranger o la yɛrɛ n t'a hali a ɲini ko n b'o partager parce que ni y'o kɛ dɔrɔn o ye temps perdu de ye fo ka taa diɲɛ wuli an t'a tɛgɛ ta min na o y'o de ye an b'a n'olu to ɲɔgɔn na a n'olu qui s'assemble se ressemble n'a bɔra bi n balimakɛ Ben sinikɛnɛ a bɛ bɔ a b'i yɛrɛ di Ben ma a b'a frapper n'a bɔra bi n balimakɛ Ben sini a b'i yɛrɛ d'a ma a b'a frapper bon dɔ bɛ yan ko Ibrahima n bɛna ba biɲɛ fara i ɲɛda lajɛ ka sɔrɔ ka continuer ni n ka direct ye i bɛ nin to hakili la ni n bɔra n b'i nin photo kelen ta n bɛ n sigi ka video kunkurunin kɛ n'a ye n bɛ don i ba ka tafe jukɔrɔ ni nin ye n bɛ t'i ba ɲɔgɔn i wolo yɔrɔ la i bɔra wo nɔgɔlen min na n bɛ taa n da to a la ni n tilala nin direct la i ka temps tɛ n bolo pour le moment i komi i ye ɲamaden de ye a ye ɲamaden a ye sungurunba den ka wolo dalen lajɛ nin fɛnɛ ba dalen bɛ yen ko den b'a bolo Facebook sanfɛ a bɛ na n'a ba ye maaw b'u sen don n'a ba kɔnɔ an ye video manu de ye n'i nana an kama an b'i ba biɲɛ fara i bɛ taa n'a ye Ibrahima ne yɛrɛ kelen tɔgɔman de ye mais o tɛ bali k'i ba biɲɛ ci a ye ba biɲɛ lajɛ a ye cɛjuguden lajɛ a ye nin lajɛ tellement a cɛ ka jugu a ye nin ba biɲɛ lajɛ e bɛna don ne ka video kɔnɔ ka batarafɛnw bila yan n'i y'a kɛ n b'i ba biɲɛ tigɛ Ibrahima na y'i bloqué fɔlɔ i k'i ba biɲɛ ta ka bɔ n ka direct kɔnɔ ɲamaden ko man ne ya a kelen tɛ dɛ dɔ bɛ yan o fɛnɛ kelen Bako Traoré Arasa photo bɛ ka fɛn kan e bɛna tête de mort bila n kun non n t'i ba nɛni Arasa photo kama walayi n t'i ba nɛni a filɛ nin ye e bɛ mun fɔ Arasa kɔ e bɛ mun ɲini ni Arasa photo ye i ka profil la e ye mun den sugu ye CDR mɔgɔw bɛ mun fɔ e ye Arasa bɛ mun fɔ e ye a tu sers à quoi nafa jumɛn bɛ e la ou bien i bolo de filila cɛjuguden den sugu duuru c'est pas la peine quoi u bɛna n ka video la sumaya quoi aw bɛ hakɛ to quoi n'i nana ne kama ne b'i jaabi n'i nana ne kama ka ne to direct bɛ direct la n'i nana n kama n b'i jaabi i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye n b'i jaabi n kɔrɔbɔ dɔrɔn surtout nalomaden minnu photo b'u ka page kɔnɔ n kan b'olu de ma surtout sinon fo profil bɛ kabako sugu bɛɛ kɛla an ka page kɔnɔ n t'olu jaabi yɛrɛ n t'olu jaabi parce que olu ka kegun olu b'u baw fɛ hali ni y'olu ba nɛnɛ a tɛ dɔn i m'a faamu wa mais an bɛ tɛmɛ ni sujet ye Abdou Niang de don toujours a ye analyse min ta k'a di mɔgɔw ma Ben le cerveau kan Ben ka sorti laban in na ne ye Ben fɔ aw ye déjà mɔgɔ sugu min don bɛɛ b'a dɔn Ben ye den sugu min ye bɛɛ y'a ye a bɛ min nɔfɛ sisan a kɔgɔ fara a dalen don a yɛrɛ la sisan a bɛ n'i kɔgɔ da transition yɛrɛ de la concurrence daminɛna ne a ka sɔrɔsiw de ye u barikatan damaw don ça ne m'étonne pas ça ne nous étonne pas an tɛ pressé o ko la an b'u kɔnɔ o kana octobre natɔ don ko laissez mouton circuler tabaski arrive a ye Ben le cerveau to a ka taa n'a ta ye a da ka bon cɛ in da ka bon fo ka fɔ a da ka bon tellement k'a yɛrɛ sɔnnen don a yɛrɛ n'i ye Ben le cerveau ɲininka ale yɛrɛ kɛra Kemi Seba dɔ ye ka ban Kemi Seba don dugu t'a la Kemi Seba tɛ ka dugu défend Kemi Seba bɛ ka dugu bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ e Ben le cerveau e dɛsɛra aw ka du yɛrɛ kɔrɔ kati denmisɛnninw de bɛ ka bɔ ka direct kɛ e kan bi depuis i bɔra ni i b'a y'i gosi dɔɔni dɔrɔn k'i bila i m'a ye i kɛra cogo min ne bilama ma ɲi dɛ i ma Aisha Kone Afrique nɔfɛ a bɔra a y'a da bari an ka Afrique la ne tun t'a dɔn k'ale ɲamaden fɛnɛ ye direct kɛ ka dɔnkili da Niger ye mais Aisha Kone c'est vraiment une pourriture kana presser tous les jours qu'on va s'asseoir ici là Aisha Kone on va te pourrir un peu les gens de ton village même commencent à sortir on est en train de voir toutes sortes de vidéos sur toi ça c'est une honte sur toi Aisha Kone
ima boy imane de wele ko jogara me ko jaga jogara me ko danga de ima boy ima batara kan su be fonema angan siga ngala je depuis ya fo domi fo bi ivoirien gansan de be ka boy kama che ani muso munu ma dele ku da donné dala olu be bora e kama bi Aisha Kone bébé qui la gouchi ibe ka do da fitine de fait bi parce que doro yi attaquer ne avec le Coran ala ye ne ka keleke ne re man ki jabi de mais pour faire plaisir à tout le monde me continuer qui gaucher ne ka sungurumba ya et dans la chemina maintenant on sait pourquoi conflit jouera Laurent Gbagbo na muso che tout le monde le sait pourquoi il y a eu ce divorce là entre Laurent Gbagbo et sa femme. Parce que tout le monde sait que Laurent Gbagbo t'a baisé dans son palais présidentiel. Aïcha Kone, maintenant c'est confirmé. Les vrais Ivoiriens le savent. Toi, tu as baisé tout le monde. Les noms que tu es venu citer ici, là, avec le Coran à la main, ce sont ces gens-là qui t'ont baisé d'abord en première position. Et après, maintenant, ça a terminé. Lorsque tes fesses, là, ont commencé à vieillir, là, où il n'y a plus de jus dans ton truc, là. C'est en ce moment Laurent Gbagbo aussi est venu avec son Bangala mort. Lui aussi, il t'a baisé. Aïcha Kone, c'est ça la vérité, tout le monde le sait. Tu n'es rien qu'une sale pute, tu n'es rien qu'une vulgaire, tu n'es rien qu'une salope. Tu es en train de mal finir, vieille satanique, sorcière. Qui t'aime actuellement en Côte d'Ivoire? Personne. Les Ivoiriens sont déçus de toi. Personne ne te considère. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu es insulté partout. Partout, on te manque de respect. Partout, on t'insulte. Et c'est comme des louanges pour certaines personnes. Je n'ai jamais entendu, si ce n'est pas ce siècle-là, si ce n'est pas ces dernières années-là, si ce n'est pas le millénium-là, je n'ai jamais vu que les injures font plaisir à quelqu'un. Les gens se jouissent lorsqu'on t'insulte. Aïcha Kone, tu as mal fini, tu as une malédiction. Moi, je reviens dans mon sujet. Donc, Malion, Abdou Niang Beni Nyama Deya Wale Indela, Abi Togoni Indela. Mais, Abdou Niang Kunu Nama Lame Folo, quand Mimbora da Kuna Ango Lame Folo, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Donc, un volume naïle. Aye volume kala, aye volume engagé, anga Abdou Niang lame 30 secondes. Nde la kan jouer en katemere. Mais ni antorola e femi amplifié barka bedoula ou de kama me bois fane foya iniga jama. Antorola bara nga noche anga tana. Kuma mai aye Abdou Niang lame. Assimi Goïtaï Kali devant Dieu et le peuple malien. Kabe chati respecté wa be mogoro jaouya ou ka respecté. Ninga ni abola kani konokuma nata be kabo soso. Est-ce que jamana hami ben nuno mamunu sigileme kube ujigi dan nunga u dala kuma kan halibi aw bana kunu do me uyo kale kan min di faso maka marfata uyo janfan kata kulitake bon ninte anga kumai ni faso nafigi denga kumai ni Abdou Niang ga kumai ni journaliste kalabanci de galuntigala denga kumai ni majiluma go ka kuma Abdou Niang ni e kuma kan bi wari kera ke sa e mu de mali kono ni e de kuma kan e de bu ka du fo ni te ka po an da folo mais an ye ni kuma in plateau ka mo ma la me amado clochi fe fo e bolen ko fe ka fo wa kuma be ka barake bidi bimi e jolendo benyana ko ni transition e bo jago ya korotan e re femina goshi ka di mauma ere transition ere asmi nege bo mogola machite na me ka ke asmi fe beba do asmi be ka minke malla asmi faso njanfa bebo kalama adogolente machila be to asmi to be beda bi an negiti machila bebe ala dilla bi akata malien bebe ka sunka seliga do ke asmi kata ambe ala dilla nga jamana ka lafia tugo were tala asmi tagaliko ni kuma bora e Abdou Niang dida ay charti soso ka constitution soso ka jamana de bla laidu kolon kono akwa le bena ko atetemeni wakati kunguruni ka ko chibolula chimimbolula adonendo no ye faso joye donc aka laidu soso kama faso majo lakana make faso jo glonendo lakana de folola ni ame be faso jo o ka soro faso de lakana lendo asimi ko kale be fanga inta ko coup d'état in dabora de ka jamana basigi kalo damadama ni kale be fanga di malion ma civiluma ko kata ka barake bo asimi mata o koro ya te ka barake jamana marali ta asimi ka baraye aw mago te naloma de na karafe be mami ndala ko ka nga jamana mara aw mago tala asimi nyon ka nga jamana mara a jonga asimi ndaw ma o kala je ni de sugu mi ko ni nga président non mais c'est pas vrai malion ay sabali quoi ay bo fendo mi nan kono quoi dondo sera anga wuli ka anye sanga malima bide ya wuli do anye fanga munu ge ni fanga ma usanu de ni fanga ma usanu
ni fanga imam sani Musa Traoré ka fanga ye ni fanga imam sani Ibeka ka fanga ye ni fanga imam sani Modibo Keita ka fanga ye aye ni naje aw ni ala ni krache ko ni de Mali président Mali aye ni naje ndi ka assumer que le monde entier regarde. Si celui-là là, il a le visage d'un président, si celui-là là, il mérite d'être appelé président, surtout d'un pays comme le Mali. Voilà pourquoi le Mali est devenu le pays le plus maudit de la sous-région, juste après Burkina. Parce que c'est Burkina Faso qui est le premier pays le plus maudit d'abord. Ensuite, le Mali vient en deuxième position à cause de ce maudit-là. Et regardez-le, les soldats, les militaires, les dignes fils porteurs d'uniforme du Mali. Et regardez si vous êtes d'accord que celui-là gouverne. Si vous êtes d'accord que celui-là règne. Si vous pensez que lui-là, il mérite d'être en vie. C'est quelqu'un qu'on doit éliminer. Il doit baigner dans le sang en partant. Qu'on ne doit pas le laisser vivre. Asimini Mali Marali Mankan. Ablunyanga kuma inte galon kelen tala. Aïe jamana soso. Ka saria soso. Ou ere charti minglan ou yo soso. Katla ka galon tige Malion yi. Galon tige ni da barabaya ko mwere buda mwere tora nunumbolo nununko luka au mara jagu la ambe nyaba la mbe kake u deme baga were de ka boka blawla ku ke misali e ku di bema mali on be mun kono ni den sugu mara la ambe mun foni ko ni kata ka bon kuna ay asmi mine soldat ay bo au kan ni mine mali deun ay bo au kan ni mine ambe hero no fe mi betani ni anga siga anga jamana kan sino ate foye ka chirao na temena ni ka be ke fendo yi jamana to be to au sora si dama wi mugo te ka obula obe yele minka asimi kama obe ka du population civile fagabi asimi kama obe fakali sugu bela bi asimi kama jamana in chilendo bi ka do galamana na usigelendo ko laje obe ka shika wuli halbi mugo te ka coup d'état kala ka binga faga ka bo fangala ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Transition konomo amume bela jeli ana de mebao abe galontige la din. Tiena obolo joker la me kuma bla parce que obenga vidéo bochena. Ya ube ka signalement dia ya nga vidéo pranendo laisser les cœurs. Na o segana cœur bla la okoro e ne ka vidéo jo. Anga tani kere, anga na cœur jo, sino banga vidéo chen. Wana klala oba mine froatala. Donc munu ba enregistrer o ka enregistrer ne te ka na enregistrer. Mogo bi se ka enregistrer depuis 600 ou ka enregistrer depuis 600 il se ka minka la 600 de do al ni ba voix gansa enregistrer nous ya tege o ba chi mamba bla photo rekoro ka a tege ka bla ni ala ni krasonama donc transition na de me comme je disais mogote mi me tien fo transition gono sungurumba do bubulo daba de no bubulo a décortiquer li to mandinye membe doni jeu a were kala me ni den sugumi ayre nyumana ka bafla ka olu ayisara olula olu atato kale bena tabayangara do retere Amina Media to inkodo ko Amina Touré ale de wulila bi malien benyana galontige malwa tala itari ka jufere la bayangara dogono do ita katani kati juke bayangara oni itara kuna foni nofe utekelere Amina utekele wa exe chien do atagara ere bayangara jado ira auna kana da barabaya galontige ma tisiki dogono duta anga dogono bunya dogono ka ke nyogon fe dogono ka nyogon mina ma klaw kuma la enya mugo de sungurumba de iba fla mekla kanu kama presse côté parce que mbaro ibe nan jabi idaka di donc bi kono ni iba fla ibe boko nan bi iba fla da mbu woro baka ka jele ke ku biye chiga ele fukun abeni alache iba fla itari sara mununa bu biye faraga dima mbeki kono ya ante presse oluma mais iye nyama de akuma mi fo mbaira maliona ma be transition kono abe galontige la din abe uka journaliste uka vidéo manu uka activiste uka seko tungaro uka jeunesse ben le cerveau abe galontige la din ne iba de côté achite chien fo ni ere fene kumbulen do ka ere kes la mais a nyon galontige la din flaté ni be kunguru ni jouer na batara den wera be ngolo mena no fene o fene transition mo do abe fe ka juru tige awte juru tige de abe taw ka transition ko na awte boko na anga Amina lame ay sungurumba ina me nche do re ba fam kan galo tige do ba fam kan ya yemi e mi sile ndiga sokon na kuna foni aso an fe e wana fon fe fo e kungo bi yere ekani ay no kun konnana ni ko ma be message ko lo sebe ka ti ima ki be ko be jabi ba yi yere kele bagay parce que e du yele no fi ma ro jamando die nyebe edela die nyebe ere kuma kala donc e de ke sababu ye kasi yere la awulu be ka boka kasi ka kabila be ka sa aya sege a jube ko dogoro bugu kono
Ala dɔgɔnɔ dugu mɔgɔ dɔw de bɛ yen u kelen bɛ ka bɛnbɛn k'o siri dɔgɔnɔ dugu kan dugu la ko tɛ sɔrɔ dugu min duguleyalen don dunan tɛ se k'a lako sɔrɔ ni dugulen dɔ m'a fa ye dugu min kɔnɔ ko tɛ sɔrɔ dunan dɔ de b'a fɔ dugulen ɲɛna dugulen. I ju minɛ nkalontigɛladen nin y'a bɔlen de ye bayangara dɛ k'ale bɔra kadɔ dugu la dugu gɛlɛn min don an t'a dugu dɔn k'a taara ye tile dama dama a ma mɛn a bɛɛ nkalon a ma taa dɔgɔnɔ dɔ y'a ta ka taa ju kɛ k'a bila ka kuma dɔn a la ka bɔ ka video kɛ a banna nin b'o de la tɔgɔ ɲini i b'a dɔn a ka kuma bɛɛ ye nkalon ye a kuma cogo yɛrɛ fɛ i b'a dɔn nin ye gawaden a kɛlen bɛ ka n'i yɛrɛ kɛ bi i n'a fɔ ni a bɛ ka dɔgɔnɔw fɛnɛ kari ɲɔgɔn na transition video mana a bɛɛ n'a figiden ko image dɔw b'ale bolo o tɛ se ka lajɛ n'i m'a labɔ an b'i ba biɲɛ tigɛ Amina image jumɛn b'e bolo e bɛ se ka taa dɔgɔnɔ dugu la ka image ta ye Madujan ye min kɛ i tun b'o ɲɔgɔn kɛ i tun bɛ direct kɛ k'i to ye o la an tun b'a dɔn k'i taara e welela k'e ka taa mission na ye k'e ka taa lajɛ min bɛ ka kɛ i yɛrɛ ɲɛ la e ko k'e ye journaliste de ye k'e ye kumakɛla ye e ye video kɛla de ye munna e ni caméra ma taa ka taa filmer min cɛ man ɲi ka n'o yira mɔgɔw la mais au moins ka video kɛ yen dɔrɔn ka preuve d'an ma k'i bɛ dɔgɔnɔ dugu la munna e m'o kɛ n ko Madujan y'a kɛ Madujan ma t'i sigi donsow cɛla donso gulɔmina kafiriden jonsɔnna minnu ma deli ka foyi kɛ ni mɔgɔ faga tɛ n ko Madujan taara sigi olu cɛla ye e ɲɛ bɛ dɔgɔnɔ jumɛn na ka dɔgɔnɔ wɛrɛ se saya ma ni Isufu Toloba tɛ ni Dana Amasago tɛ e ni Dana Amasago mɔgɔ ma ɲɔgɔn ye e ni Dana Amasago mɔgɔ ma interview kɛ e de bɛ n'i sungurunba ju waga anw da la ko e ba fila y'a fɔ e kana taa dɛ a bɛ tan dɛ i ju ta ka bɔ an kunna ne bɛ lamɛn yɛrɛ yan ne bɛ ni n ko n bɛ nin sugu ni n ko n bɛ nin décortiquer dɔrɔn énervement bɛ sɔn ka n kɛrɛ pɛrɛn yan a den sugu dɔw bɛ yen kuma dɔ n t'u jate koyi n bɛ fila f'u ma dɔrɔn ka tɛmɛ k'a yira la transition in banna ka ban a tɔ bɛ ninnu de bolo a tɔ bɛ nin nkalontigɛla den ninnu de bolo a tɔ bɛ nin saraka den ninnu de bolo a tɔ bɛ nin kafiri den ninnu de bolo sisan an sera a laban yɔrɔ ma kuma kuncɛ yɔrɔ yanni n ka don n ka TikTok kɔnɔ n'i y'a ye n ma se ka direct kɛ heure la bi sunɔgɔ de ye n ta tellement n sɛgɛnna ni denmisɛnninw bɔra école la ka na n y'olu bila n taara Vietnamiyɛnw ka restaurant na po la ka t'olu ka sugu kalamanba in san u ka nurusuba u ka ala ni kira kana n yɛrɛ don dɔ ma k'o gosi ka girinti n sigilen de sunɔgɔra fo an ka 17 heures donc o de kama n ye direct in kɛ aw ka minuit moins an b'o de la sisan ni minuit yɛrɛ sera aw fɛ yen ka ban si je me trompe pas mais de toute façon c'est pas grave n bɛ continuer n'a ye kunun ko n bɛ don TikTok kɔnɔ ma se fatigue kama o fɛnɛ sunɔgɔ ye n gosi n tɛ se k'an ban sunɔgɔ bolo tugun o banna ni n tɛ fɛn na n'a ye n minɛ dɔrɔn n bɛ ala minɛ k'an da hali ni n bɛ n bɛda de la n bɛ goudron kɛrɛ da n don furan kan n da ye k'an kuru ka ronfler pendant 1 heure de temps ka wuli mais bi n b'a essayer ni n bɔra nin kɔnɔ n bɛ taa TikTok kɔnɔ hali ni n ma live kɛ TikTok kɔnɔ n bɛ kunkurunin ninnu dilan k'u bila TikTok kɔnɔ ou bien ni live yɛrɛ de ka d'aw ye aw bɛ kɛri caya n b'a faamu la nka aw bɛ live nɔfɛ TikTok kɔnɔ n bɛ live kɛ TikTok kɔnɔ TikTok ni ne m'a faamu ni TikTok kɛra i ka live la n'i tilara dɔrɔn i b'i ka live ɲini ka dɛsɛ kɔfɛ o bɛ tila k'a bila ka na f'i ka poste tuguni comme poste n ko de ye problème ye mais ni ala sɔnna n kɔni bɛ taa TikTok kɔnɔ ni n tilala nin video la n bɛ pause ta dɔɔni 30 minutes ɲɔgɔn dugu tilafɛ mɔgɔw ginginw olu ka heure la Mali 1 heure 2 heures ninnu kuma n bɛ don TikTok kɔnɔ o b'a sɔrɔ dugu tilalen dɔ ye New York ɲamaden ka video kɛ heure Sékou Tounkara urgent a ye bɔ ka na a bɛɛ galon vidéo manu bɛɛ galon u ka déception wɛrɛ bɛ yan bɔlɔnkɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yan ko ale ma taa transition fɛ ale bɛ mɔgɔ minnu kɔfɛ tɛgɛrɛfɔ la ɲamadenw ka ɲamadenw ale bɛ tɛgɛrɛfɔ la dɔ ye o fɛnɛ ma taa olu bɛ mɔgɔ minnu fɛ olu ma taa gouvernement na olu ka mɔgɔ tɛ gouvernement na ko yɛrɛ wolo yɛrɛ ma taa gouvernement kura in na kuma tɛ M5 mɔgɔw ma kuma tɛ nogomelekew ma pripara tɔw danga den minnu bɔra ka taa kɛ ka boulevard de l'indépendance fa ka na an ka démocratie d'Afrique ka n'u jɔ an kunna bi ko transition ye olu janfa i n'a fɔ olu t'a dɔn k'olu yɛrɛ tun bɛ janfa de kɔnɔ janfanci janfalen jurumu de b'a la an ka ɲamaden lamɛn ninnu ne b'u wele de ɲamadenw a y'a lamɛn. An balimaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Seydou Dakite Surana le visionnaire mankan bi an bɛ bɔ ka video poroné ka ɲɛsin aw ma ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna teriya la a tɛ teriya sa n'a b'a yuguya o fɛnɛ ka kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi transition bɛ ka sira wɛrɛ ta an ma mun faamuya transition
an b'a soutenir an b'a kɔ parce que anw de ka transition dilan don cɛ ta tɛ muso ta tɛ anw de ta don mais an bɛ ka mun ye minnu tun bɛ fɔlɔ k'an to an bɛ ka Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka fanga kɛlɛ a nɔfɛmɔgɔw a den teriw olu de kɛlen don ministres ye bi k'u ta k'u bila yɔrɔ olu bɛ ka taa acteurs de changement yɛrɛw bɔ place la olu bɛ ka taa olu piétiner bi o mɔgɔ kelenw de bɛ CNT ni fɛnw kɔnɔ u bɛ ka transition étouffer Trosso a ko k'anw nana an b'aw bonya an ka bonya b'a yɔrɔ k'anw nana parachever an nana parachever mais les vrais acteurs du changement sont mis de côté ne sont pas considérés a kɔrɔmaso ye sisan gouvernement min sigira an y'a mun k'a mun ka gouvernement bɛɛ bɔra la M5 ta la yɛrɛ wolo ta la diɲɛ mɔgɔ si t'a la an ɲɛ bɛ mun na Karimu terimuso kɔrɔ a terikɛ kɔrɔ i bɛ ka mɔgɔ kɔrɔ olu de ta nɔ bila la pourquoi an ye mun kɛ a ma dabɔ o kama changement ma dabɔ o kama anw de ta don anw de taara kaso la gazi cira anw de la marifa cira anw de la anw de y'an ka siso bila pendant sanji y'an bugɔ tile y'anw de frappé anw de y'an siso bila pendant des mois an ma sɔn ka an ma sɔn foyi ma an ko Mali ko a ka changer Mali ko de don lahara ko tɛ yan ko de don anw de ko k'an b'a changer n'i y'an wulila ka kɛlɛ kɛ n'an b'a changer anw de bɛna a kɔnɔ hakilina mana an b'o kɛ le M5RP y'a ka les 10.17 mesures an nana n'o ye anw de ka hakilina ye mɔgɔ tɛ se ka waleya n'anw tɛ pour que anw bɛ bɔ a la k'anw bila kɛrɛfɛ ka na ni mɔgɔ dɔ ye minnu tun bɛ ka fɛngɛ waati min na anw b'an ka siraw tigɛ Ayise Baba ninnu ni fɛnw olu de tun b'an ka siraw tigɛ Balabu olu de tun b'anw nɛni u b'anw kɛlɛ minnu tun bɛ k'anw kɛlɛ waati an ye olu denmisɛnninw de la. I b'i jɔ fɔlɔ yanni k'a tɔ fɔ ne bɛ kuma ta Ayise ka dɔɔni fara ji kan ni bɛ kuma minɔgɔ de bɛ minɛ Tayiruba ɲuman na ni ne dimina n bɛ yɛlɛ de quoi ni n dimina cogo dɔ la yɛrɛ n bɛ ji dɔɔni min quoi a ye hakɛ to. A ye nin ye nin bɛ k'i disi gosi ni siratigɛ ye nin bɛ k'i disi gosi ni an ka assemblée jendi ni ORTM cili ye nin bɛ k'i disi gosi k'olu de ye tasuma wuli goudron kan a bɛ k'a disi gosi k'olu de ye jamana ɲagami a bɛ k'a disi gosi k'olu de ye jamana in den jugu yɛrɛ yɛrɛw ye k'olu de ye jamana bɔlaw ye n terikɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ bi yala Ala ma ka baara kɛ i kan i yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ bi i kɛra mun den sugu ye bi hali bi i bɛ faden sagoya la e kumakan yɛrɛ b'a dɔn Irak e ma kalan fɔlɔ n'i taara sɛgɛsɛgɛ diplôme fana t'a bolo wa a tɛ ka kɛlɛ in k'a yɛrɛ ye dɛ a tɛ ka kɛlɛ in kɛ Mali fana ye ɲamɔgɔden dɔ bɛ ɲɛfɛ yen ninnu b'a ɲini de e ka kɛ fɛn ye ne bɛ tugu i kɔ ne bɛ k'i ka nami ye o den sugu dɔ de sigilen filɛ nin ye donc a tɛ ka kɛlɛ k'a yɛrɛ a tɛ ka kɛlɛ k'anw ka Mali ye a y'a lajɛ nin ye den sugu min ye dɔrɔn aw b'a ta a bolo faamu donc sisan nin ye preuve de ye k'a fɔ i ye ɲamaden de ye bolo kɔfɛ fɛn aw ye nin bɛɛ kɛ pour que ka jamana in jeni minnu ye fanga ta u b'a dɔn aw ye den sugu min ye jɔyɔrɔ tɛ di aw bɛɛ ma koyi Choguel tɛ bɔ ka nin fɔ a tɛ kuma la parce que Choguel de ye premier ministre ye aw ni Choguel de ye kɛlɛ kɛ ni jɔyɔrɔ ma d'i ma kana taa baga sɔrɔsiw ma ou bien transition ma dɛ taa i ka Choguel nɔfɛ o ye fɔlɔ ye filanan transition mɔgɔ ne bɛ segin a kan mɔgɔ minnu ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu da u ma don nin kɛlɛ in na munna u y'u ta k'u bila aw ɲɛ ka tila ka miliyari bila u ka munna Ayise Baba tɔgɔ in miliyari b'a kun bi wari tɛ e kun a t'i ba kun wari t'aw ka so kɔngɔ de b'aw fɛ yen e bɛ nin kɛlɛ in na aw ka so balo a kɛlen bɛ kataba naani ye bi gɛlɛya min b'aw ka du kɔnɔ bi Ala de b'a dɔn Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama i kelen tɛ dɛ i n'i nɔfɛmɔgɔw bɛɛ le cerveau min bɛ ka bɔ k'a kuma fɔ ni wagaya ni kɛrɛfɛden ale bɛn de cerveau kɔfɛ jɔn de bɛ yɛrɛ wolo la bi min bolo b'a kɔ sɔrɔ a bɛɛ kungotɔ den jɔn de bɛ M5 la bi kɛlɛkɛlabaw la minnu bolo b'u kɔ sɔrɔ a jɔn bɛ yen bi minnu barilen bɛ Choguel la a lajɛ Choguel ka wulu olu fana bɛ wowoci la Choguel nɔfɛ ni Choguel tɛ olu tɛ balo an ka nafolo bɛ ka taa ka kɛ ka Choguel sara Choguel fana bɛ k'o kɛ ka dɔw sara bɛɛ a y'a pan e kunna o de kama e bɛ yan i ma Amara Bacili dɛsɛlen ka Choguel ka gileki kun bila hali sini a bɛ da badenya la ko ni IBK tun ye nin kɛ IBK tun ye nin kɛ IBK taara san 3 Amara Bacili e ɲɔgɔn ba biɲɛ tɛ Mali kɔnɔ munna Choguel tɛ bɔ ka IBK ta kɛ n ko Choguel ye premier ministre de ye premier ministre carton jɔyɔrɔ t'a la nafa t'a la barika t'a la wari bɛ ka taa ka d'a ma fu a k'a dun a k'a ba biɲɛ fermer a tɛ se ka fɛn yɛlɛma Mali la n ko Choguel bɛ yen o de la mun wɛrɛ bɛ yen Mali ko la n bɛna segin nin video in kan TikTok de kɔnɔ dɛ parce que n b'a dɔn o bɛ nin ta ka bɔ yen a minɛlen don déjà c'est cramponné ni ye ne ka video ye nin kɛcogo in na dɔrɔn a cramponnelen don ne tun bɛ n ka banni kɛ hali sini n'a ma bɛn min ma taa ne ma mɔgɔ wele ne bɛ n ka video kɛ ka wuli ka tɛmɛ ne mago tɛ filɛ jama la mɔgɔ hakɛ min bɛ ne filɛ ne ka sira t'a la a tɛ ne ka tiɲɛ fɔ bali wa n bɛ tiɲɛ fɔ minnu ba kan ka nin bɛ don u baw ka tafe jukɔrɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile
bon Choguel tɔgɔ wɛrɛ t'a la o kɔ en tant que le premier ministre ba biɛ du Mali Choguel Kokala Maïga a ye mun kɛ Mali Amara e ba biɛ i bɛ sɛbɛnni na hali sini i bɛ ka kan dɔ wɛrɛ sɛbɛn i bɛ ka kan n bɛ bɔ n b'i ba biɛ fara heure kelen n bɛ vidéo sigi kelen kan n'i ma kɛ i ka fumatu ɲamaden a kɔrɔbɔ aw ye ɲamadenw de ye quoi e b'i si kɛ nin na Choguel bɛ sɔn e bɛ bɔ e bɛ ba biɛ fɔ maliyɛnw ye don o don e y'a mara Bacili ni yɛrɛ ma wusa ni e ya ni wuluden filɛ kule la ko jɔyɔrɔ dira Ayise Babaw ma ani Batuli Ɲang ninnu wari b'olu de kun bi ka tɛmɛ aw baw kan aw ka kɛlɛ kɛra fu ye aw ba n'aw balimamusow bɛ k'u ju feere bi gɛlɛya kama nin filɛ nin ye i b'a sɔrɔ nin balimamuso bɛɛ bɛ ju feere la bɔlɔn fɛ su fɛ n'i taara ninnu ka so i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ka tasani don dɛrɛmɛ tan u bɛ t'u ju di k'a ju kɛ pour que u bɛ surafana sɔrɔ e bɛ kɛnɛma kule la yan Ayise Baba ni Batuli Ɲang olu b'u ka salon baw kɔnɔ ka d'a ka duwawu b'u kɔ ni aw n'aw baw ye e ba bɛ ɲani na e ba ju faratɔ don dɛrɛmɛ 100 nɔfɛ a t'a sɔrɔ ka tila ka sukaro pili gɛlɛya k'a di i ba ma a ka sa aw ka du bɛɛ bɛ ka balo gɛlɛya la aw tɛ ɲamadenw ye aw ye mun ye fɛn fɛn bɛ Choguel kɔ a bɛɛ bɛ nin condition de la wari min bɛ d'u ma a t'u permettre hali k'u ka duw ta n ko de ye problème ye u yɛrɛ kelen pe u ka dukɔnɔmɔgɔ tɔw u baw bɛ k'u ju feere nasɔngɔ nɔfɛ u balimamusow bɛ k'u ju feere Bamakɔ kɔnɔ nasɔngɔ nɔfɛ an bɛ kuma mun sɔrɔ ka taa min tiɲɛ de tɛ yan nin t'a taamasiyɛn dɔ yan nin bɛ bɔ k'i disi gosi ni anw ka goudron jenini ye a y'an ka goudron jeni nin de nɔfɛ yan non seulement u tɛ ka baara kɛ mais aw bɛ kɛlɛ la aw jɔyɔrɔ ko de la hali bi ko aw ma filɛ aw tɛ ka lajɛ aw t'a fɔ ko Mali tɛ ka jɔ aw ka haju yɛrɛ tɛ Mali taali ye ɲɛfɛ aw ka souci fansi tɛ Mali ɲɛnabɔli ye mɔgɔ tɔw ka kungo t'aw ɲɛsira la a b'aw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ko de la n terikɛ e ba bɛ ka ju feere bi ka se ka e dɔgɔninw balo e muso b'a ju feere la bi ka se ka dɔɔni nana e ka so e b'i kɔ don parce que k'i to nin kɛlɛ in na i wulu tɛ wuli fura t'a la wa an b'aw dɔn an bɛ yan an b'a bɛɛ kalama mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'e muso ju kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'i ba ju kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'i balimamuso ju kɛ e bɛ kɛlɛ la jɔyɔrɔ ko de la e tɛ ka kɛlɛ kɛ Mali ka ɲɛta la e ɲɛ tɛ Mali ka kɔlɔlɔ la maa minnu bɛ ka sa Mali kɔnɔ e ɲɛ t'o la kalan tɛ ka kɛ centre classe la e ɲɛ t'o la e ɲɛ tɛ denmisɛnninw ka kɔngɔ n'u ka bana la bi k'a sababu kɛ nin transition ye e ɲɛ tɛ an ka sɔrɔdasiw ka fugaridenya la l'armée qui tombe tous les jours en puissance e ɲɛ t'o si la e ko de dɔrɔn e ɲɛ bɛ Ayise Baba de la wari min bɛ ka k'o kun bi e kɛra ɲɛngo den ye e bɛ wari de nɔfɛ taa f'i ba ye k'a ka taa ju di sɔrɔdasiw ma i b'a faamu kɛ n kan bɛ e de ma i komi e bɔra k'i disi gosi aw de y'anw ka goudron jeni e de tun bɛ ɲɛfɛ e de donna kaso la e de kɛra tan e de donna tan e de fagara bon mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye victime yɛrɛ ye ko Ben le cerveau jɛlen don a ka CNT sara kɔ o bɛ ka d'olu ma i tɛ t'i jɔ aran na Ben ka da la n'i dɛsɛr'o la kana bɔ ka n'i wuluden yɛlɛ anw da la yan yɛrɛwolo mɔgɔw ka ta gouvernement na mɔgɔ ɲɛnama dɔ de bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ yɛrɛwolo bɛɛ ye ba biɛ de mɔgɔ kelen t'a kɔnɔ min ba t'a ju feere a tɛ yen o mɔgɔ kelen tɛ yɛrɛwolo debout sur les trottoirs kɔnɔ a tɛ yen an m'u ka Amina Fofana ye yan a y'a ju feere fo k'a sɛgɛ ban a ba y'a ju feere k'a dɛmɛ ka ju feere so jɔw ye Amina bɛ so in kɔnɔ a bɛ ka ju feere ji tigɛra so in na don min o y'a sɔrɔ Amina Fofana ba ju kɔrɔ la a tɛ se ka ju kɛ ka wari sɔrɔ donc a yɛrɛ ju kun kɛlen don alcool ni drogue b'o la cɛw t'o fɛ n'a bɔra ka Ben attaquer n k'aw baara y'o de ye ni min dɛsɛra dɔrɔn o bɛ bɔ ka na n ye kɛlɛ kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n ye kɛlɛ kɛ n ma so sɔrɔ n ye kɛlɛ kɛ n ma fɛn sɔrɔ ka aw to la jamana in bɛ jɔ wa e bɛ bɔ bi e bɛ n'i disi gosi n'anw faso jeninin de ye kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ e y'o mɔgɔ dɔ ye an bɛ e to ye ka tɛmɛ yan ne bɛ n pogo don i ba ju la yan n terikɛ i b'a beaucoup de mankan don Denver i sen bɛ Mali cilaw fɛ donc i ba biɛ bɛ fara i ba ka lamɛn k'a ye ba biɛ de wolo e ye dangaden de i tɛ taa Ayise Baba ka so taa Batuli ka so kɛ u bɛ wari d'i ma o ni transition ma sɔn k'a d'i ma transition ye an faso wari bɛ suɲɛ k'a don sunkurunbaw de ma u sago bɛ wari la u ta y'u ka miliyari ye u b'a dun bi cogo min ka di ye i ba ju man di i ba tɛ se ka wari sɔrɔ sɔrɔdasiw bolo n terikɛ hali t'o dogo i la aw fɛn fɛn b'u kɔ n'aw bɛ k'aw plaît ko jɔyɔrɔ ma d'aw ma baara ma da aw ma c'est parce que aw baw de tɛ se jugɛli la i balimamusow ju man di i furumuso fɛnɛ ju man di sinon o tun bɛ se ka taa wari dɔ minɛ sɔrɔdasiw la ka na n'a ye aw ka so fantanya b'aw faga aw ka so n terikɛ e n'i ɲɔgɔnnaw e n'i ka yɛrɛwolo debout sur les trottoirs ani M5 RFP Choguel ka tendance a kɔnɔmɔgɔw aw baw ju man di a b'aw si kɛ kule la yan a b'aw si kɛ kɔfɛ tagali la yan aw tɛ avancer transition t'aw lajɛ transition kɛlen bɛ ka miliyari di muso minnu ma Ayise Babaw i m'olu ka vidéo manu ye f'u bɛ manamana wari b'u kun u b'a minɛ k'a dun
hala munu te transition fait ante transition demain ambe transition ba biechi dongo don ambe premier ministre Choguel ba biechi dongo don ambe Batuli ba biechi dongo don an ne iba personnellement précisément ne mbu ba bien fara ekran ka dongo don ou be million dinema ete danga de muni ou be million ta ka clam ma uche mali kono ne to kolay Batuli mo ko chikana ne deli ko ka mopti dama ne ka sira fe nga ka ba bien ta ka bonala ne te fereli kala ye ba bien ou be mopti kono bu yere dama ka soro ne te mopti ka yere wolota yere di Batuli ma fen ba ju sege koleno na bati sega jugeli ke ka war na tu ka so tukuni o den sugu nunu de be transition ko bi na fatula wa olu be se ka san Batuli fe bon on be transition ba biechi wa on se be donner de transition ko la mon cher aw ye nyama deuni aw ye saraka deuni danga dendi mamunu ma keleke transition e olu de milliardaire mamunu kumbe ibeka ko olu de milliardaire bi olu de be lame place dilen olu de ma parce que olu de forle no chouel la nyama de saraka olu de condition olu de be dire la fiance de là je ne suis pas d'accord avec ça à quel poste à quel endroit on s'en fout je m'en fous j'ai dit la keleke donc mi ma yere be boy ba keleke ik me boy ba keleke ma on ya kali lahara o de fait que nous ne sommes pas d'accord nous c'est là on de intéressant on les soutient mais n'a be tiambe tien faut là les choses ne se passent pas comme bon le savent et ça sent très mauvais. Il y a beaucoup de mécontents. Il faut vite corriger ça. Ceux qui étaient contre nous, ceux qui étaient dans le régime, nous, c'est fait dans tout guerre. Nous, c'est fait dans tout guerre. Clairement, c'est nous, au lieu de la tradition étouffée, au lieu de la bêtise. Il faut être gagné. Au lieu de baby. Donc, Assimi, on te respecte. On a beaucoup de d'estime. Tu es une fierté pour nous. Mais nous corriges vite l'erreur. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe. Et quand elle est là, Joro no fait. Assimi, nous t'aimons, nous avons de l'estime pour toi. On est quelqu'un. Joro te aombolo. A bébé kataradi moroma. A ma foi ko malibe kakla. A ma foi ko malibe kakla. Après vous tenez à dalu tenez. Wulu bolentena, wulu deun bolentena. Wulu msoka wulu tenez, kule la tenez wo chila. On est quelqu'un. On est dansé. On est ouké. On est nous mai. Avuta. Avec Joro. Il va beaucoup. Tu sais qu'on est énervé quoi. Ou mine choko be mbolo kuma la o kana jigina quoi. Mais je suis obligé ku banen direct do la. Ne ou banen ne mu banen ou be nga vidéo takaboy. Donc ayento engu banen baw deli quoi. Aya essayer ka fam baw deli re ala kama quoi. Munun te fe ka fam lu kata quoi. Bye bye. Munun be fe ka fam munun me fe ka doni kera malla. Aya usi ya ka ker blanc tanay. Aw kleba wulu wo kana aw nyebe wulu muso denga wo kana abe joro nyini de la munu anyi munu genga boy onu de be asimi de nana nu e ko blaye e ko chokodi aw e munu gen ire ko te ka e munu genga boy onu de be mena le ministre geni dossier ministre gena asimi me ka les vieux là qui sont partis à la retraite là, munu tara keleke CEDEAO ni ekomogo amado mu malien surasi munu tara keleke extérieur là. Nous nana ou korola ou be retraite la bi. Asimi tale me nyo le korolu de wolele no be takasegi na maison de combattants na sonikle bali kusijew. Ou be fe ko lui recruter katolu ke ministre bora kamunu kono kata responsabilité dolu may ko expérience bula. Mais Assiminte ka femme, ministre bora kamunu na nous clé ka di armement. C'est une façon ka mali armée franc ka ku concentrer ku yoro don kata be fra kilengele hal neto dugawla. Ministre bora kango kana. Surasi fenfen ni bi yere kalama ni mitera kana ikanata. Na madala aita oka korobo iba bokum ka kuma do ate wuli. Source atara yende ajukoro amaw ni ne dade kumana. Ma wero be wele ka informer ba funyana ere ne klala n dossier la bene bolo n dossier bene bolo ça fait plus de 2 semaines ni dossier be iba bolo do bula ere de pa wele la e téléphone ta ene wele akondenge iba bokum do ango iba bokum do ko ngunte fe ka kuma fe mon père aketo kana joro era te do ke do ito ere na foya ko wa on be retraite la be ni ka santambo bi ne ere chenyo gon do ta ka cha santan am retraite la ko aw ka nyema o flek an wele
ni anga faso drapeau toko ye ni anga uniforme mi nanya boka bla kan klala nga bara la ko bara bubulo an wele la no toko ye ka ngana ne ko han ko awo ngum ko la a ko aw ka ministre anta ko kala mayre ko ministre takara ministre ka sigi yoro kumno kla an ni nyogon che u bena an kla yin che ne ko o fana asu me ko nguna utara uba ube faka chokoro ba ko de kama yiwele nyama jona ako iba ante se ka ambanta kalima il faut que angata na wele la amena wele jabi bamako mais an segana ananga banaw an farkolo makoko tuguni koko puissance min tuma an farkolo la utara iba ay nyama koy ya wele jamana toko de la namata ambe jate ko jamana den jugu bi an bana ka jamana bara anta do ube boro bi dona maw kuna nuguno do an yere kuna kanto retraite la uye banda wele banda uta labana mi ma iba bokum beyo ye u labana ka chokoroba malo ama bulubo président no fe foi u yere côté kutara ta ka foro kono kana unu ka demson klala ka blala kaka sega ka foro kono be ka la goshi ka neni ka dogoya o kera de anga na nyoko nege donc ne ko ngo vie ne be min fie ne ko ne be kuma ka nga direct la ne tinana autofo ne tinana itofo parce que ikelema ni kuma fo ne ya mesra wore fe ngo me bo me kanga da sorasi demsenu yi ay ker kala banen teni yoron na ay ker kala ni banen te ka kedro ay ker digi ako iba ne ko ngo mfa ne be bo kanga la dili kan fo sorasi demsenu yi ministre ka kan aklem neto ere be ay subora e folo kidal ta ben le cerveau ko nyene boleno ko marfachita la ko kidal klebe na duma ben le cerveau galontige la de dabade ne ba foye ngo transition intununendo taka yorotula ubuka action do ben na nyogo nda ka nyama de uno luka boku datu ala kenama kalaje conséquences mi bala quoi kalaje mi bala quoi ni mo bata ou pas donc ore barakelen do tan ben bora kana kidal clé di ko fota clé jeli kan ka di exactement ben le cerveau ite boy ko fena fo mo ko yi comme ça sora soute na don ou ka kaburu de be fura fo itala sora si fen fe beta ibe fara sora si fen fe beta clé ni ne ini ka contingent mi be do akono aye su folo yi ansigile mbe anga la ye to bu ga ferero ba o genka o kenyo konka ima ya utenyi ne fara o be nyino mi ne de kuche ku ka bargum fara tu fli ku ngon Astaghfirullah. Donc chokoroba e ka krenti odi a kelente u chokoroba chama de do asimi ka plan de do me fe ka adon ka temeni niveau kan me soro kana kuma kan ka temeni niveau kan mais pour le moment mi e chien ni galontala comme ibate fausse information di nous me ka ministre kan de la ben ka di retraité do de welelendo sorasi korodo munu ya ke extérieur la ye kele ke extérieur la kateme asimi budon asimi fa teru bala a fa je nyogon be a kalika ye ko fa ka fa fugarde honoré mi a refa asimi te boy ka tnya fo malin ton père s'est suicidé il fa refa de parce que aya ki be ka galontige aya ibe ka janfa ke aya i malaidu time aya i ale be ka neni kama aya atuna ta ale neni ko suni clé aya sa fusa no parce que mianga do au moins ale mianga halala e mianga fanyme atafitigi wa obi apendelu tiki den angate ta nyanyini i bayan fan sino chokoroba mi jambi ka go itake o ya yere fakadi parce que aba yere nyini ngani e adi e laidum ta Mali asimi ma bo asrafe tu es le président le plus mauvais que le Mali n'a jamais eu e nyom président djuguma delegadi malima président minte kodon hakilitala ate miri ate kuma ate yala ate fenyefo ate fen kalama asranendo jitodo utaraka kan attaquer kan sunjata ka attaquer terroriste fait a kera ede klela kito kangono ye bo seri be bora kalama i boko salama sorase munun keleme ka garder monter kuna do bokasa mbi fe abe ku toro lu fene wele ka foin mo ya ke comédie te ay ker digi sino asimi nga mo bena na vidéo te hey va bo gumbe fa wile transition na benala tembi fa wila wala yana u faka don tega bo fangala mbi ta wila wala parce que obi genga bon fangaina fura fo itala coup d'état be kawla bebo dombi malien peskele ndo ka kono bi machita do domindo mais betkele ndo aka coup d'état de benake awla parce que aw échouera robé
asimi ibina yoro be ika jeunesse échouera au boriko ben le cerveau ti ko bi abeka kuma ni toye mais abeka kuma ni ko wero we Abdou Niang ka analyse ayta la main Abdou Niang analyse be min ko fo ika service secret et patron par rapport à ce que Ben le cerveau a dit. Mourou connaît par rapport à ce que Ben le cerveau a dit. Mourou connaît par rapport à ce que Auka vidéo manu meka boka mi fois. Mourou connaît à tobe mo da chuko mi kata au tela ka viser. Parce que Ferno be Mourou connaît banendo o de kama mena frapper le labla. Mena demel le damne. Parce que mbado mi be mbora finfene bora kodo kalama weronna. Menti kuma Ben ambe connaît ka avancer e ka bona toyi e ku woiba. Ebe doko ebe ka dokele. Eko ebe do korota ebe ka do goshi colonel durun na ni mami e kelenta o tela ou bien ni flata o tela kibo de kanu walma kibo de kele ka totoyi ina na ni mie o doneno. Donc Ben le cerveau ka kele mie bi beba don élimination mi ba kono ayta Abdou Niang ka analyse la mais Ben le cerveau kan depuis alay Abdou Niang da depuis kanin kele ndamne amadele ka analyse foyi ka min ke ni tien ni nite ni analyse kele ni tien de wa du me o me na décortiquer hein mena décortiquer parce que nyeba la tien de ba kono akuma na e détail do di indicateur do bora Abdou Niang da wallahi de ala ibado ka ba ka bara donde me nyama dendo war dende do sungurumba dente ke foye war nyini nako sira no leunka sungurumba dembe war nyini sira no leunde kan blokutala soso chukutala Abdou Niang me ka war nyini sira mfe be nyabala sisa jigi kelende bala batuli nyan abana aba disi goshino de mali mume be anyina noko donc Ben bora ka kuma Ben ga kuma be transition contrôle la Abdou Niang ye batuli Niang ka sorasi donc par conséquent équation ni do anyedo ne no wa répéter quoi équation mathématiquement parlant Abdou Niang hal ni sorasi ta fait il a obligé ka keleke sorasi de façon technique et intelligente aujourd'hui pour que ka Ben découverte dit ko Ben wokloni kam yimbora Ben kama Ben yo ke sécurité d'état avec akumani code de Abdou Niang mais détails pertinents de ba kono c'est des détails qui sont là plein d'analyses que il va peut vraiment décortiquer donc allez boulot Abdou Niang ka calcul là et faire des tâches ka indicateur di mauma Ben le cerveau a gauche li mingera aturu da essayer de mais avec Ben ka position yefo par rapport aux militaires les 5 colonels lâches les traîtres les comploteurs les maudits oluka uka jela quoi donc an kuma rebla quoi ni abena nga vidéo na taw chien quoi parce que mena ni détail disra wéré fait quoi mais quand même ni tien flé ni nye wulu sugu do de transition kono a diminuer no me abe jonga mission na Ben fene ka mission doni Ben na Ben ka mission doni parce que Abdou Niang ba ira analyse kono ina fo ni calcul ni na équation ni ala je Shogel ni Ben beta nyoko sur position kelena Shogel ye kuma do fo ka klaka sega ko ngonya ma dewno we fono ka dun Ben yo kuma de ta kanu développer de façon gauche Abdou Niang de a woy ka ta ka fara nyoko kan ka ke indicateur e ka di mauma nokota là c'est très propre ni be batuli no fait souvent il faut être intelligent mais dobe olu be ku tunuji la olu tabe ko mi jega mine no ni jega sugu sugu bena dobe bon dodo kono bay dobe boni jega msenu yi ko tineni non jega deni betet neni tineni ba ayta nyini jega sugu jumendo aw kana njabi donc o yoro la ni tineni to na buya na ka buya tete men zaraninga ay munu be jega don tinenu be balo ka sawte bunya tete moga bo jega sugu jumen dendo munde ya to te bonya ka teme u haka inga donc Abdou Niang be fe unya do u yere dama go nyon don quoi ni Ben ga branche do kele mais atese kele la ou tese kuma la ou tese kele ke tugo la donc nu bora ka kuma dron an no mbaye directement ou bora yoro mi wo be mu no fe u be fe ka tami ambu doni na ni yere ta do ka be mission na pour que ku bla mission na ou ta fouille directement boy ka tani fo ngode problème c'est pourquoi nous na kuma we kuma be tien ou ba yirula réunion do sien fe ou bien baro do sien fe ina fo kanga kuma ni ne ka ou bien kanga mais kuma mi be fo uto fouille o de kama ni mishi sungurumba den sugu nu be boka no sigi ka pialen fo bamananga clair la mo wa fam den sugu nu be transition kono wa transition imbe romi clairement ne ka calcul la socialité mina ni transition fanga bana abana ppp abana video ke la werete o ato e droit malike lawde analyse ta shibulo
ama e nu bora nu mu attaquer Bouba Fane la u bu attaquer Delforo la u bu attaquer mais u bu pa Iba kuna Iba mimbe u ka nyamoko bané u bu panane kuna donc ne bu provoquer chaque fois pour que qu'on a vidéo kene kuna vidéo man to ka avancer aka do neche parce que ne u ñogo wolo ko jugu dende ne taka jugu nu tay ne u ñogo wolo so dende ne magotala ni bora kana kuma ne ma ne bi bata ka teke ka dima iba I wolo ba I bora muso mina ne ba dogoya ka dima ne ta we donc ni mena kele mina bi ni me kele min kono bi ni me ka kuma mi fo bi ni ben le cerveau sago na kuma de ni kuma be ben ka kuma kono parce que ben yere bora ya fo ben yana ya ko muso de be ka ci yoro ni kuma ina koro be nyogona muso de be ka ci u be muso de ci wa fembe talaka di mamunu ma keleke ko luta ku bla kele nyama ben klalo la dro anya ben ni saraka de mbolena malo ya tala abu bo kelengele mbaw kunci kelengele abu bo kelengele mbaw ni kelengele abu bo kelengele mbaw do ya kelengele parce que ni bekara nga jamana de no fe mali de kama ne be ka nga action ke fratala ne ti ma ko de ne bi mami ko ya wele kana ka banen tugo min gadaw ya benayi ko ne ta ko mbaw de me ka tigi banen parce que ne ma jamana jola e folo ne be jamana chilaw de la do de bula dron ibe chance do luma u ka se ka barake parce que an se ka jamana a joba ka be ci ka faga aw kan na luma den akele a bala France ministre dégage ni ambassadeur kata o kofe mun de tora awé aw be fe kana ni Richide aw be fe kana ni Burkina Faso de aw be fe kana ni la Guinée de ani Niger ko fara aw ka ni be farale nyogonga c'est égal à quoi c'est égal à quoi Shogel AVC au bingo kelenge chance berete Shogel bolo aw ba do Shogel ka avenir banendo il est obligé ka keleke de cette façon pour ka maintenir gouvernement kono mais en réalité aw ba ka mission do la parce que quelque part ani ben ka kelebe nyoko soro ale abla rom ben be ka tayi ou be je ka ngoni bo soro rasula soit ou be ka soro rasul no fe candidat soit ou be ferege soro rasul yere ka taka boyi ima ben srane embargo nya malikola amadele kan boada ablu nyangi analyse mi fo ben ka embargo nyesra ya kola a masra yere mais technique de ben bolo ka utiliser contre les militaires aw nyato fene na tola aw mo yoro ya donc familiali be mime sorasi nunu kun ka donner do a mais ben le cerveau ni Shogel nunu de benake coalition u ka sollaw de fleni u naloma den damo tellement u dalen do wire la octobre la u be fa ka boka fara nyogon nga sorasu jatike walma ne ka kuma bu ka plan changer octobre la u be boka na ya fa de sorasu fe bu be kele tugudi sorasi ndumba do ni fakali be ka ulle be faka en première position sorasu bodon sorasu ba do ni coup d'état be ka ateke Shogel la ateke ben na be ko le la sorasu bo kalama sorasu ba do lu be ku ka vie risquée sorasu ba do ye faut pas minke anga da folo dili la sungurumbo wa ku ka mali na folo bruja kata malion ke kungoto den ye usugoro la ku sonson mais o te ka bara duma ma te ka bla bara la nterke e ka liti iba beaucoup mklalendo ila koyi c'est pourquoi ni viser ni ka vidéo e dron nya ta ka décider ngomba a décortiquer barkatila ikom nete en ko mo mi yelen do biya yelen tembo kelo biya mbo de non ne tatoué ne be ta ika fota de no fe na famille be sura kono ka di jamana de uma ne be barake no de nterke c'est pas personnel parce que nti don nti trodon nti jamdon mais ika kuma kan fe ye den sugu mi me ko ne ne da ini masauka u ka do ku ka nyama dembe bolon fe a sembe jamana nchilla a farala jamana chilaw kan ka pine jeni ka nga gudron jeni ka assemblée chi hali sino majo ka tla ka yoro karikari una na war fitini mi soro en yo cheka boko di sunguru mbawma donc aw ka nyama ko densi l'inflé wo chi la ben le cerveau ni Shogel tola ku ka mo mata Shogel ka mo te gouvernement ngono yere wolo ka mo te gouvernement ngono kuma de bada assumé on n'est pas d'accord en même temps Shogel ba fouye ou kana fara ka bo soro rasul la re nu be kuma u ka soro rasul bunya toujours donc nu ni bedda soro rasul ka soro rasul mu mekanike aw ye mo mu gen soro rasul ko ta ko blay ko fusani aw ye aw ka kila hali bi ko be soro rasul fe aw buko aw ni ala cha aw ka kuma ba to soro rasul bena batulini Aisha bababla nafa min bolula soro rasul bolo est ce que be awla nafa were aw te se do were la ni pine jeningo te koy aw tayowi gorobone nunu dumbu parfumer ka usulan do jula chew bu fe sorasu bu fe wari cheka utega kono uba saraka e batte sola e bamba muso wolo mbe sola donc ibe batulu te katana sorasu ba do lube faka donc golongolo mbaw de do ube do sukoro pake kono ku daen ka dunka sa o kausa ikato para la krefe sorasi yama magonya nye ni coup d'état inte koy
Interke il se ko foyi tala. Aka vidéo in toye doni mba be jouer de ka ba toye fitini. Nous ne sommes pas d'accord. Ce qui se passe, nous ne sommes pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Après, nous faisons la transition contre la non, on met tiens les fois avec là. Wa dugu ta yɛlɛma fɛnɛ an ye minnu kɛlɛ k'olu ka tila ka yɛlɛma olu ka tila bi ka n'u sen dira k'an piétiner an tɛ jɛn n'a ye fo ni ala y'an nimina la Mali ye maliyɛn bɛɛ de ta ye wa transition y'anw de ta ye parce que anw de wulila ni anw ka wuli ka jɔ tɛ transition kun tɛ kɛ bi voilà et nous sommes fiers de ça au nom de toute la jeunesse au nom de tous les acteurs principaux du mouvement qui a fait partir le régime. Voilà. Malien bɛɛ de ta ye mais transition ye olu de ta ye o kuma transition tɛ yan Mali ya aw bɛ a jɔyɔrɔ tila de la kuma in bannen don ko interkɛ vous n'êtes pas d'accord mais vous êtes obligé d'être d'accord vous ne serez jamais d'accord mais par obligation vous allez être d'accord parce que a ye wulu de kolokuru de bɛ transition ɲɛmɔgɔ ninnu bolo o b'a di aw ma Batulimane ye wele sini e bɛna vidéo kɛ min tɛ nin ye e mago tɛ baara la o e bɛ sɔn nin dɔrɔn de nɔfɛ hali ni e ye kuma la o dɔnnen don parce que classe t'i la i ma kalan i tɛ fɛn dɔn i ka jeunesse de donnen filɛ n kalaba la Assimi ko n'ale échouera ko jeunesse minnu échouera o de dɔ filɛ nin ye parce que Assimi échouera ka ban i m'a ye tagayɔrɔ tɛ bɛɛ na ni se b'a ye bi a bɛ recul kɛ ka na peuple yɛrɛ nɔfɛ mais a tɛ se parce que n'a y'a kɔfilɛ a tɛ peuple ye peuple t'a kɔ peuple tɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn kɔ an tɛ presse koyi an bɛ ninnu can yan k'u lataa i b'a bɔ ko mankan don n bɛ vidéo jɔ yan n bɛ TikTok ta prépareli daminɛ a bɛ heure kelen ɲɔgɔn diyan dugukila fɛ TikTok ka TikTok i b'a bɔ kun avec toutes les analyses n b'a tigɛ k'a bila 3 parties ce soir n bɛna di aw ma bolofara 3 bi tuguni n bɛna préparer k'a bila n'aw kunna aw b'o sɔrɔ aw ɲɛ ni ala ni kira sɔnna ma mankan tɛ yen a dangadenya tɛ k'anw ka jamana na anw ɲɛna yan nin direct in a bɛ komi TikTok ka direct ni n tilala dɔrɔn heure damadɔni dɔrɔn a b'a sɔrɔ nin direct nin tununna a kana aw tɔɔrɔ dɛ n bɛ tila k'a ɲini ka na n'a ye n b'a bila ye parce que ni nɛni ka ca min na hali ni m'o yɛrɛ kɔni mɔgɔ bɛ yen n bɛ traduction kɛ k'a fɔ n ye banɛni bilen caman kɛ nin na u b'o ta ka bɔ yen pewu a tɛ n déranger donc minnu bɛ nin enregistrer a y'a enregistrer yanni n ka bɔ a kɔnɔ n'u ye nin ta a k'a sɔrɔ enregistrement b'aw bolo an k'a jouer fan bɛɛ fɛ banɛni kan a y'olu tigɛ ka bɔ a la banɛni tɛ yɔrɔ minnu na a y'o jouer analyse b'a kɔnɔ banɛni tɛ minnu na mɔgɔ minnu bɛ na n kama n b'u banɛni a ye n to yen n k'u banɛni n'u ma sɛgɛn n tɛ sɛgɛn n b'a yir'u la n bɛ se ka bɛɛ kɛlɛ maliden jugu bɛɛ un à un k'a ta Asimina ka n'a bila f'a ka sɛw la k'a ta Asimina ka n'a bila fo minnu wolofa bɛ si sɛmuso fɛ minnu fa b'u wulu don sɛ kɔnɔ n bɛna a bɛɛ la kelen kelen ne t'u to yen commentaire kɛla n t'i to yen ni ɲalatɔ bɔra i ka commentaire kan i photo b'i ka profil kan i ye ne dɔgɔya ou bien i ye ne ka kuma lakari n bɛ bɔ n'i photo ye n b'a poster n b'i ba neni n t'o dogo mɔgɔ si la n'i bɛ fɛ ka na ne attaquer na ni i ka page ko i k'a jɛ i k'i ka photo bɛɛ bɔ yen i photo kana kɛ yen i somɔgɔ photo kana kɛ yen ne kɔni b'o fɔ bɛɛ ye parce que mɔgɔ tɛna fɔ ko ma kan ka di ye kɛlɛ sugu dɔ bɛ yen a man di n ye mais mɔgɔ bɛ n'i sigi n'i ɲɛda n'i photo ye k'i bɛ ne i ba kɛlɛ tête de mort o commentaire o fɛn sugu o sugu n'i y'i photo sɔrɔ n bɛ n segin n'a ye n b'i ba neni fura foyi t'a la n dɔnna n'o de ye n bɛ se o de la n b'o de kɛ n kuntilena ta y'o de ye n t'a dabila ni ne faso ma jɔ n t'a dabila an tɛ se k'a dabila olu ka mɔgɔw ka bɔ ka anw fa n'an ba neni ne tɛna n'o kɛ parce que ni ne y'a dabila hali ni nana n fa ni n ba neni n tɛ n ta sara bon ne t'o den ye den min bɛ neni n'a b'a da de ne t'o den ye ne t'o de ye Bala Yira bɛ banɛni kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ a da la dajuguya la a delila k'a kɛ ka tɛmɛ mais bi a bɛ nɛni kɛla sira wɛrɛ fɛ bi a bɛ bi faible kan a b'olu nɛni je ne souhaite pas ne ni nin den sugu ka bila ɲɔgɔn na parce que n b'a dɔn n bɛna banɛni sugu min fɔ maliyɛn bɛɛ b'i banna mais a t'a lase ne ma n'a y'a lase ne ma n bɛ bɔ n b'a jaabi fura foyi t'a la min tɛ Bala Yira ye n'o ye ne tɔgɔ bɔ a da n bɛna n b'a tigi ba labɔ k'a bobara kɔrɔta k'a bobara waga k'a ɲɛsin aw ma aw b'a ye écran kan min tɛ Bala Yira ye kuma tɛ Bala Yira ma u bɛ se buba fanɛw de la parce que olu tɛ banɛni kɛ aw ɲɛ b'a la bi u b'u la kari cogo min u b'u gosi ni banɛni sugu bɛɛ bɛ filmɛ i bɛ t'i da n'a ye k'i tɛ se k'i ta sara dusukasi don u bɛ se Habib Thiam ninnu de la olu de tɔgɔ b'u da parce que olu ko k'u danbe tɛ banɛni ye olu tɛ banɛni kɛ u bɛ se ka Delforo ninnu de baw neni k'u faw neni u den filanw u bɛ se ka bi mɔgɔ wɛrɛw kan k'u ba neni mais i ba tɛ fura foyi t'a la ne mago tɛ foyi la ni n ba neni n b'i bɔ n b'i ba neni
ni kumana nga hali ni man banni bi banni donc tu es obligé ka temene krefe ni en visé bi visé men tasara nte banni ndabla nta dabla nte fembola ne be munu banni ni aw be nyabala nga usanwe aw be nyabala me mali donwe aw be ba do nga kele chien ka teme utaka aw bena fone ka banni ndabla pourquoi abe fe u kasana ne to tanduma asimite anofe moko te u ka video manunte moko kelempe nte min banni ni shiko kelempe nga fente salema nta kele nte biaka hal na binanka nta jabi o shiko kelempe di ana korobe nyona ka bo shiko la transition moko ato be ba biede ne bolo ube ukanake ima yu bulle me ka tu barbar shiko la o dorande do parce que ne shiko solution ene de shiko mana mi fone ka kola ubado kumba to shiko tala ubado mbe shiko to me mburutira batuli bolo shiko bolo kada cause do de kan wanya fo ya ngome bo amine nkono nya jibo ntala shiko nte batuli kola ntese ki ka kele mi toyi o batuli de ni nyere tami mi bolo ni tse ka toyi boy ka tiguta iku nyama den fara choko mi ja wallahi ne te mo shika kola ne be maliko de la ne be chiere no fe me kele ke chiere no fe kadaka ere shiko bado tiki batuli mai malima abeka nyuma yake ka toko nyini e bado kumindo e be wari mboyoro do wai bado femindo o de kama nyaayi asira yoro do lan tuna se kan sigi fukana yelen senga mmankuni nkunti sela batulima mais u bora kana batara dia de ke kana yelen senga nsigile kubina nke sanfin sanfin eche alkra ajo taga sanfin re nyini ga jouer iba ye sanfin jouer o sa maja o ya soro dani fu metan fle woni wono malia o ya do ko dani me iba fle chugodi akele ka iba ka sanfin jouer quoi ya atoko yere ko muso mbe sanfin da atoko che muso inde takadisa ya wai anga sanfin jouer che muso inde tokotea atokote nkuna muso tokote nkuna muso inde tokote nkuna nte safi jabatega sanfin fe non safi tamaja ko mado ko mire ko fendo bum bewa donc mali wa bitabla ya sukura parce que mena TikTok ke quoi analyse ben de frafo itala a kunjero de ka fo be ni mo mi jigi bene kan ki bena ne conseil ne mo bina kuma ne fa jiji goro iba banen dabla c'est comme ni be ka fo nga kele dabla nene laidu di mo mama nyame nya dabla ntake tukuni ni no ofie ni galon tige madele ko fo mo wanta fo mo jiji koro mo be na kuma fe ba fo en ba be bloqué hal bi nga mo do bloqué ay vocal blanc ko nga banen dabla nya bloqué direct nte kuma fe tukun parce que ni banen dabla koro nye kele dabla ni kele dabla koro ko mali toran mbulu ku sa ko ke ni nunu ka video manu nye sira soro mali ko bana fura mbula ku ba bietre fura mbula ku ka asimi ba biechi o nyogon de fora ibe kama o nyogon de fora atetema o nyogon de fora Musa Traoré ma o nyogon fora Alpha Rema président mali mara min ba maneni o nyogon de fora jomuna ma kata bugo ka banina renyana fo kata fura ke français donc neta dabla ni banen mani mi kana fle wajibite ntika kelela ntika keleke moye ntika keleke ko ne ko ka jaye netka nga kele netna nga kele sira ele mai kama parce que imandine ça c'est très clair o don fo le kana no fe neti don ne mi ye ka mali deme ne mi ye ka ne ka sacrifice mi ronke furumso de bibolo furumso be ne bolo deun de bibolo deun be ne bolo nga du fale deun de la ibi ka so chugo mi nyere be nyere ka sote i est responsable ni responsable ala kele inde ba ambe kuna i dalendo ala la chugo mi na ne re dalendo ala late mi me ka ke mali la i joro e mi ka soro banen ta la toke munu be ka ke bi ka soro banen ta la uni ne naje ne nanu be soro video kala ne nu la jeke ame chugo di bi ante ali fangelen fe pourquoi banen kamateo c'est parce que ni banen kala de la joni baneni parce que vidéo banu ben sebe don de ala kamata la yere fo te chine do vidéo man munu mbu bafe olute magane to la vidéo man dunaw munu te iba don olu de bena kana kuma ni iba to koy olu be kuma iba kan
iba mago te mago ka publication na ne kan ne mago te nga kuma kɔrɔfɔlen na k'i b'o ta kana yan parce que a bɛ ne ka page kɔnɔ a bɛ ka min fɔ ne ni n ka famille cɛ ni hakili b'aw la a ye don ne ka page kɔnɔ dɔrɔn aw ka sɔgɔ ka taa kɔfɛ aw bɛ taa ye ne y'a video kɛ n ma jigin n t'a jigin wa n bɛ kuma kan hali sini ne mago tɛ ba ko la koyi hali ni ne ba kun ka ɲi ne ka sira t'a la mali ko kɛlɛ in na ne tɛ ba ko la yan ne tɛ fa ko la yan min ka di y'a fɔ ne ba ni n fa ma min ka di y'a fɔ ne ni n furumuso ma ne ka sira t'a la n'i sɔnnen don k'a ɲɔgɔn bɛ f'i ma a t'i tɔɔrɔ o mɔgɔ sugu bɛ se ka ne jaabi an b'a minɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a bila hali mɔgɔ t'a f'i ye ala kama tɛ o parce que ne ta ye maliko ye e ta ye wariko de ye n ko de kama jaabibaga tɛ n na conviction tɛ transition mɔgɔ si la sinon dɔ tun b'a ba di ka na sigi ne kama k'a essayer k'a bɛ ne ka kumaw sɔsɔ sɔsɔ cogo tɛ ne ka kumaw la ka tila ka bannen jɔ a kɛrɛfɛ i n'a fɔ soldaw kuma jɛlen kuma tiɲɛ binkani t'a kɔnɔ nkalon t'a kɔnɔ mɔgɔ lebu t'a kɔnɔ burujali kunfɛ burujali tɛ ne ka kumaw kɔnɔ mais n ka kuma kisɛ ye min ye ka n ka kumaw protéger o ye ba biɲɛ fara machine minnu bɛ n bolo n'i magara n ka kuma tiɲɛ kelen o kelen na ni i ta tɛ tiɲɛ ye n b'i ba biɲɛ fara n'i bɛna ne sɔsɔ na ni tiɲɛ ye ne bɛ bɔ k'a f'i ye i bɛ tiɲɛ na ni n bin'i kan ni n bɔra kalama n bɛna f'i ye n ko n bɛ nkalon na donc a y'a dabila a kana aw ka temps perdu ne nɔfɛ aw m'aw san ne ye n'aw k'aw san ne ye a ye bɔ aw ka ne ka kɛlɛ ɲɔgɔn kɛ n bɛ segin a kan minnu bɛ ka ne ka kɛlɛ ɲɔgɔn kɛ bi banni kama limite b'u ka kɛlɛ la sinon u bɛ se ne ye kuma la a caman bɛ se ne ye analyse la mais u tɛ ka bɔ ka video kɛ u y'a préféré k'u da de walima u bɛ video kɛ u b'u pan tiɲɛ dɔw kunna parce que n'u y'a fɔ u baw bɛ lajaba minnu ko k'u kɔgɔlen don ko banni tɛ don olu la mais olu tɛ banni kɛ en même temps u ye nkalon tigɛ banni bɛ don bɛɛ la a bɛ digi bɛɛ la parce que u tɛ ka ne ta ɲɔgɔn kɛ hali bi ni banni tɛ digi la i bɛ bɔ i bɛ ne ta ɲɔgɔn kɛ i b'i ba labila min ka di min ye o k'a k'a la ne ka sira t'a la n'aw tɛ se o la a ye ne to yen ne k'a kɛ n faso ye ne tɛ k'a kɛ e ye ne tɛ k'a kɛ waritigi ye ne tɛ k'a kɛ politicien ye ne tɛ k'a kɛ sɔrɔsi ye ne bɛ k'a kɛ n ka jamana de ye mali ne bɛ k'a kɛ ala de ye minnu bɛ ala tɔgɔ ta k'a kɛ ka maaw gosi u hakili la ne bɛ olu ba biɲɛ tigɛ i n'a fɔ ɲɔrɔ serifukɛ n'a ka denbaya a ka bon aw hakili ma a ka bon aw tulo ma a b'aw jatigɛ aw bɛ siran ni bɛ nin kɛlɛ kɛ ne tɛ siran dɛ n b'o fɔ aw ye depuis sisan n'o bɛ maa min kun na n'i bɛ se min na n'a kɛ na ne sigilen don ni fɛn bɛɛ ye ne ka sira t'a la mais n'i y'i tilenkɛ ala ko la n'i y'i tilenkɛ silamɛya la n b'i ba biɲɛ fara c'est pourquoi alimami Batar nin bɔra k'i da don Niger ko la n y'a ba biɲɛ ci c'est pourquoi Segu alimamiw i komi Gawusu Mɛnta ba biɲɛ farali tɛ digi ale la ale bamuso hali n'i y'a di Iba ma n k'a minɛ k'a woro waga yan ka muru kɛ k'a biɲɛ boso ŋana a tɛ digi Gawusu Mɛnta la Segu kɔnɔ ye a tɛ digi Segu ba biɲɛ ninnu na minnu taara wari nɔfɛ a tɛ digi u la c'est pourquoi n b'u ba biɲɛ ci n'a tɛ bɛn maa min ma taa dɔrɔn c'est très simple parce que n tɛ k'a k'i kama fɛn fila ala ani n ka jamana ne b'o kɛlɛ de la Facebook sanfɛ yan ni min y'a faamu o don ni min ma faamu c'est ton problème assalamu alaikum Iba Bokum taara k'an bɛn TikTok sanfɛ